Eu sou a professora Euline Kutrim-Schmid, membro da equipe alemã no projeto Template. Neste vídeo, meus colegas e eu nos comunicaremos em 3 diferentes línguas europeias: português, alemão e sérvio, destacando o multilinguismo prevalente no contexto alemão. Nós iniciamos nosso projeto com uma premissa fundamental, que o sucesso das pedagogias inspiradas no plurilinguismo por meio da integração da tecnologia depende de tarefas bem elaboradas. Em vez de nos limitarmos a meros exercícios plurilingües, nosso objetivo foi o de capacitar os professores com habilidades para criar tarefas plurilingües autênticas e significativas. Entre os membros do projeto, a equipe alemã desempenhou um trabalho significativo na investigação dos critérios para a concepção e implementação de tarefas plurilingües mediadas pela tecnologia, o que será o tema central deste vídeo. Nós apresentaremos os resultados do projeto, derivados do nosso estudo colaborativo com os professores. Nossa atenção será direcionada, primeiramente, aos resultados referentes aos critérios para a concepção de tarefas plurilingües, seguidos por insights relacionados à integração da tecnologia na concepção e implementação das tarefas. Nós daremos destaque especial à área de telecolaboração e intercâmbios virtuais, uma vez que esse foi o foco principal do trabalho da equipe alemã. Nossas descobertas mostraram que, como resultado da participação no nosso programa de treinamento, os professores desenvolveram competências na concepção de tarefas, permitindo-lhes realizar intercâmbios virtuais eficazes em seus contextos. Um aspecto crucial que eles aprenderam foi a importância de estabelecer um objetivo claro para o intercâmbio virtual desde o início, focando em um resultado específico a ser alcançado por meio da colaboração entre os alunos. Por exemplo, ao analisarmos o crescimento profissional de 2 professores escolares da Alemanha e da Itália, que implementaram o intercâmbio virtual ao longo de 2 anos consecutivos, o notável desenvolvimento em sua abordagem pedagógica ficou evidente. Durante o primeiro ano acadêmico, os professores focaram principalmente em facilitar a comunicação básica entre seus alunos através da língua-alvo. No ano seguinte, no entanto, os 2 professores optaram pelo tema dos contos de fada como ponto central do intercâmbio, em consonância com o trabalho que eles já estavam a desenvolver sobre esse tema nas suas respectivas salas de aula. Os dados das entrevistas também demonstraram que os professores deram considerável ênfase em visualizar um resultado tangível e estabelecer etapas bem definidas para alcançá-lo. Neste intercâmbio, por exemplo, os alunos compartilharam inicialmente informações sobre seus contos de fada favoritos, trabalhando posteriormente em colaboração em grupos para criar quizzes sobre personagens conhecidos de contos de fadas. E por fim, por meio de colaboração remota, eles criaram pequenos contos de fadas com base nos elementos que haviam aprendido ao longo do projeto. Nossos resultados mostraram que o foco em objetivos significativos e na concepção de tarefas bem estruturadas enriqueceu bastante a experiência da telecolaboração para os alunos, promovendo um engajamento mais profundo, intercâmbio cultural e desenvolvimento da competência linguística em um contexto dinâmico e envolvente. Der Aspekt der Mehrsprachigkeit stellte die Lehrkräfte vor besondere Herausforderungen. Die Frage, die Lehrkräfte stellten, war: Wie kann ich andere Sprachen authentisch und sinnvoll in meinen Unterricht einbeziehen? Die wohl wichtigste Erkenntnis aus unserer Erfahrung im Rahmen des Template-Projekts ist, dass bereits kleine Schritte ganz schön Großes bewirken können. Und das möchte ich anhand von 2 Kriterien für die Gestaltung mehrsprachiger Aufgaben festmachen, die wir auf Grundlage verschiedener virtueller Austausche ausmachen konnten. Das erste Kriterium ist: Die Aufgabe erfordert keine umfangreichen Kenntnisse in anderen Sprachen. In der ersten Phase eines virtuellen Austauschs, in der es um das gegenseitige Kennenlernen geht, können die SchülerInnen beispielsweise ihre Sprachen nutzen, um sich einander vorzustellen. Die Aufgabenstellung kann beispielsweise neben Hobbys und Haustieren, die in der jeweiligen Zielsprache benannt werden, die SchülerInnen auch dazu auffordern, ihren eigenen Charakter mit 3 Worten zu beschreiben, die in der Zielsprache oder anderen Sprachen sein können. Solche kleinen Plurilingual Spaces im Rahmen der Aufgabenstellung setzen wenig Sprachkenntnisse auf Seiten der SchülerInnen voraus, können aber einen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben und das Interesse für andere Sprachen wecken. Das zweite Kriterium ist,
Die Aufgabe arbeitet zunächst mit wenigen ausgewählten Sprachen, mit denen alle SchülerInnen vertraut sind, und bezieht erst nach und nach andere Sprachen ein. Ein Beispiel hierzu: In einem virtuellen Austausch wollten die beiden teilnehmenden Klassen ihre Stundenpläne miteinander vergleichen. In Vorbereitung auf diese Aufgabe regte die Englischlehrkraft die SchülerInnen ihrer Klasse dazu an, die Schulfächer auf Deutsch und auf Englisch miteinander zu vergleichen. Und erst in einem weiteren Schritt konnten dann die Fächer der Austauschklasse für einen Vergleich hinzugezogen werden. Dabei kann zum einen natürlich auf sprachlicher Ebene, aber auch auf kultureller Ebene gearbeitet werden. Gibt es Fächer, die beide Klassen haben? Gibt es vielleicht auch hier und da Unterschiede? Kurz gesagt, unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass ein virtueller Austausch ideale Voraussetzungen für den authentischen Einbezug von Mehrsprachigkeit in den Unterricht bietet. Zum einen können die SchülerInnen nämlich ihre zielsprachlichen Kenntnisse für echte Kommunikation nutzen und zum anderen können sie ihre Sprachen und Kulturen einbringen, um sich gegenseitig kennenzulernen und voneinander zu lernen. Što se tiče integracije tehnologije, nastavnici su naglasili važnost upotrebe digitalnih alata jednostavnih za korišćenje koje učenici mogu da koriste samostalno. Na taj način nastavnik može da preuzme ulogu podrške, omogućavajući učenicima da dobiju osjećaj vlasništva nad jezičkim zadacima kao i osjećaj autonomije. Pored toga, nastavnici su preporučili uključivanje digitalnih alata koji su slični onima koji učenici koriste u svakodnevnom životu. Na ovaj način se povećava motivacija i interesovanje učenika. Šta više, nastavnici smatraju da bi idealno trebalo izabrati digitalnu tehnologiju koja podržava različite tipove učenika i kompetencija. Fleksibilnost je još jedan ključni kriterijum za nastavnike kada su u pitanju zadaci za telekolaboraciju. Ovi jezički zadaci moraju biti pažljivo osmišljeni, omogućavajući laku prilagodljivost pred svim tehničkim izazovima koji se mogu javiti. Nastavnici su također predložili uvođenje i uspostavljanje jasnih pravila za svaki korak zadatka zajedno sa učenicima, stavljajući poseban akcenat na digitalne tehnologije i interakciju učenika sa njima. Još jedan važan kriterijum za dizajniranje zadataka za telekolaboraciju koje su identifikovali nastavnici je jednostavna integracija jezičkih zadataka posredovanih tehnologijom sa redovnim aktivnostima u učionici koje ne uključuju nužnu upotrebu tehnologije. Prema rečima nastavnika, na ovaj način učenici imaju tendenciju da percipiraju virtualnu razmenu kao suštinsku komponentu njihovog akademskog puta, a ne kao puki dodatni zadatak. Nastavnici su također istakli značaj izrade zadataka koji se striktno pridržavaju propisa o zaštiti ličnih podataka obe zemlje učesnice. Da bi se garantovala puna usklađenost, neophodan je zajednički napor između nastavnika koji pažnja na finije detalje u vezi sa svim kritičnim pitanjima.